Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Yasodhanandana Vradharana Ranjana Yasodhanandana Vradharana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Shri Harinam Sankirtan ki Srila Prabhupada ki Shri Chaitanya Charitamrita ki Shri Ratha Yatra Mahamahotsav ki Nitai Gaur Premanandi Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Lendo del Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila capítulo 13 el Ratha Yatra baile de Chaitanya Mahaprabhu e continuación texto 33 No, I can read, no problem. Thank you. Chari Sampradaye Haila Chavisha Gayana Dui Dui Mardangika Haila Astajana. En total había 4 grupos de Kirtan con 24 cantores. En cada grupo había además 2 devotos que tocaban la mridanga, lo que sumaba otras 8 personas. Gayana. Gayana significa devotos que hacían kirtan. So, Gayana es auspicioso. Guyana. Ok, 34. No va a leer todo el bengali porque va a leer un montón de versos. Una vez formados los 4 grupos, Sri Chaitanya Mahaprabhu estudió la situación y repartió a los cantores. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenó a Nityananda Prabhu, Advaitacharya, Haridas Thakur y Vrakeshwara Pandit que danzasen en cada uno de sus respectivos grupos. Como líder del primer grupo fue elegido Swarup Damodar, que recibió 5 asistentes para que respondiesen a su canto. Los 5 que respondían al canto de Swarup Damodara eran Damodar Pandit, Narayan, Govinda Datta, Raghava Pandit y Sri Govindanandan. ¿Quiénes son que responden?
Eso venga en el examen, ¿no? Recordarse. Advaita Acharya Prabhu recibió la orden de danzar en el primer grupo. El Señor formó entonces otro grupo con Srivastava Thakura como líder. Significado: en el primer grupo fue designado como cantor principal Damodar Swarup, y los cantores que le respondían eran Damodar Pandit, Narayan, Govinda Datta, Raghava Pandit y Govindananda. Sri Advaita Acharya fue designado para danzar. Se formó también el siguiente grupo, en el que iba a dirigir el canto Srivastava Thakura, texto 39. Los 5 cantores que respondían al canto de Srivastava Thakura eran Gangadasa, Haridasa, Sriman Shubhananda y Sri Rama Pandita. Para danzar fue designado Sri Nityananda Prabhu. Otro grupo estaba formado por Vasudeva, Gopinath y Murari. Todos ellos cantaban respondiendo a Mukunda, que dirigía el canto. Otras 2 personas, Shrikanta y Vallabhasena, se unieron para responder con su canto. En ese grupo danzaba el segundo Haridas, también conocido como Haridasa Thakura. Significado: en el tercer grupo fue designado como cantor principal Mukunda. El grupo componían Vasudeva, Gopinath, Murari, Shrikanta y Vallabhasena. Haridas, el mayor, Haridas Thakura, era quien danzaba. Texto 42. El Señor formó otro grupo designando como líder a Govinda Ghosh. En ese grupo Haridas, el menor, Vishnudas y Raghava eran quienes respondían. Los 2 hermanos Madhava Ghosh y Vasudeva Ghosh se unieron también a ese grupo para responder al canto. En él danzaba Vakreshvara Pandita. Había un grupo de Sankirtan formado por los devotos de Kulinagrama. Ramananda y Satyaraj fueron designados para danzar en ese grupo. Otro grupo venía de Shantipura y lo había formado Advaita Acharya. Achyutananda danzaba y el resto de los hombres cantaban. Otro grupo formado por habitantes de Kanda cantaba en otro lugar. En ese grupo danzaban Narahari Prabhu y Raghunandana. 4 grupos cantaban y danzaban frente al Señor Jagannath, y uno más a cada lado. Detrás venía otro grupo. En total había 7 grupos de Sankirtan, y en cada uno de ellos había 2 tambores. De ese modo sonaban 14 tambores a la vez. El sonido era tumultuoso, y todos los devotos enloquecieron. Todos los Vaishnavas se unieron como un cúmulo de nubes, mientras cantaban los santos nombres llenos de éxtasis. De sus ojos caía una lluvia de lágrimas. El resonar del Sankirtan lleno de los 3 mundos. En verdad, nadie podía escuchar ningún sonido ni instrumento musical aparte del Sankirtan. El Señor Chaitanya Mahaprabhu recorría los 7 grupos cantando el santo nombre Hari, 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 Hari. Levantando los brazos, exclamaba: todo gloria al Señor Jagannath. Haribol. El Señor Chaitanya Mahaprabhu manifestó entonces otro poder místico, realizando sus pasatiempos en los 7 grupos a la vez. Todos decían: el Señor Chaitanya Mahaprabhu está en mi grupo. En verdad, no va a ningún otro lugar. Nos está otorgando su misericordia a nosotros. En realidad, nadie podía ver la inconcebible potencia del Señor. Solo los devotos más íntimos, aquellos cuyo servicio devocional era puro y sin mezclas, podían entender. El Señor Jagannath estaba muy complacido con el Sankirtan, y para contemplarlo hizo que su carro se detuviese.
También el rey Prataparudra estaba asombrado de ver el Sankirtan, transformado por el amor extático por Krishna. Quedó inactivo. Cuando el rey informó a Kashimishra de las glorias del Señor, Kashimishra contestó: «Oh rey, tu fortuna no tiene límite». El rey y Sarvabhauma Bhattacharya eran conscientes de las actividades del Señor, pero nadie más podía ver los trucos del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Solo una persona que ha recibido la misericordia del Señor puede entender. Sin la misericordia del Señor, ni siquiera los semidioses, comenzando con el Señor Brahma, pueden entender. Sri Chaitanya Mahaprabhu se había sentido muy satisfecho de ver al rey aceptar la humilde tarea de barrer la calle. Por aquella muestra la humildad, el rey recibió la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esa es la razón de que pudiese observar el misterio de las actividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Significado para su divina gracia, Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica el misterio de las actividades del Señor. El Señor Jagannath estaba asombrado de ver la danza y el canto trascendentales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de modo que, para ver la danza, detuvo el carro. El Señor Chaitanya Mahaprabhu danzó entonces de una forma tan mística que complació al Señor Jagannath. El veía y él que danzaban eran la misma persona suprema. Pero el Señor, que es uno y muchos a la vez, manifestaba la diversidad de sus pasatiempos. Ese es el significado que hay oculto tras su misericordia exhibición. Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el rey pudo entender que cada uno de ellos estaba disfrutando con las actividades del otro. Otra manifestación misteriosa fue la presencia simultánea de Sri Chaitanya Mahaprabhu en los 7 grupos. Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el rey también pudo entender aquello. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamhayam Dadhati Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripanamaham Vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So with the blessings of Maharaj and all the Vaishnavas, Hare Krishna. Con las bendiciones de Maharaj y todos los Vaishnavas. This is the narration of the Ratha Yatra pastime of Lord Jagannath and Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees. Esta es la narración del festival del Ratha Yatra con la salida del Señor Jagannath. And the first observation is that there are so many devotees who are all converging like rivers who are converging in the ocean. Y la primera observación es que hay muchos devotos que están convergiendo, que se están reuniendo por todo lado. And that there is, even though there is seemingly unlimited devotees, there is harmony and there is organization. Y a pesar de que hay limitados devotos, hay armonía y hay organización. Sometimes we think that if there's a lot of devotees, it's going to be chaos. It's going to be complete and total chaos. Algunas veces pensamos que cuando hay tantos devotos va a ser completo caos. But no, Chaitanya Mahaprabhu, he appointed 7 kirtan leaders with the lead
singer, the lead dancer, 2 people playing mridanga, several people playing kartals, and then a group of devotees responding to the chanting. Pero no, el señor Chaitanya apuntó 7 líderes de grupos de kirtan, cada uno con su respectivo líder de danza, de cártalos. Which shows that if there is proper organization, then you can scale it. You can go X, 108, X, 108,000. You can actually scale it. But if there's no proper organization, then even 2 people, even 1 person can't get along because they can't figure out what they're supposed to do. Entonces vemos que si hay organización se puede agrandar, pero si no hay organización ni siquiera una persona lo puede hacer. Sometimes we think spiritual life means chaos. It just means no importa, just whatever. But that's not what we are seeing here. Algunas veces pensamos que la vida espiritual significa caos, que no importa, pero eso no es lo que vemos acá. And every devotee has a specific talent, a specific quality. So the Lord recognized that and engaged people according to their capacity. Cada devoto tiene una cualidad especial, una característica específica y el Señor lo ocupa de acuerdo a esa cualidad. And devotees were happy to play whichever role that they were designated. Los devotos son felices de jugar cualquier papel que les ha sido designado. It wasn't like, why is he the leader? Why is he the guy who has the drum? No, I need to play the drum. Es como, ¿por qué ese es el líder? No, él no puede ser el de la mediana, necesito ser yo. So because they were all without false ego, so they were happily understanding the Lord's desire and acting accordingly. Pero como ellos estaban sin ego falso, estaban felizmente realizando lo que el Señor nos puso a hacer. Now still, there was this attitude in many of them that, the Lord is dancing only in our group. He's ours, because we're the best group. This is where it's happening. Pero de todas formas había una actitud en ellos que decía como, el Señor está cantando en nuestro grupo, solo en nuestro grupo. But those who were completely free of any contamination, they could see 7 Lord Chaitanyas simultaneously dancing in 7 kirtan groups. Por el contrario, aquellos que estaban libres de toda contaminación material podían ver a 7 señores Chaitanyas bailando en todos los grupos. You imagine seeing Lord Chaitanya dance in Rath Yatra? ¿Se imaginan ver al señor Chaitanya bailando en Rath Yatra? That's pretty amazing. Just hold that thought in your mind and in your heart for a moment. Eso es bastante asombroso, solo mediten un segundo en eso, en su corazón y en su mente. Well, what about having 7 Lord Chaitanyas dance simultaneously in 7 kirtan groups? That blows your mind, right? That's like, whoa, where is he? He's everywhere. ¿Qué decir de ver a 7 señores Chaitanyas bailando? Eso es que la asombra. And there was this very, very intimate exchange going on between Lord Jagannath and Lord Chaitanya. Y había este trato íntimo entre el señor Chaitanya y el señor Jagannath. Who you can say is the same personality because it's the Lord. Que podemos decir es la misma personalidad porque es el Señor. But the Lord is not stereotyped. Pero el Señor no es un estereotipo. So, Lord Jagannath, the Supreme Personality of Godhead, who is the object of all love and of all devotion and all affection. Así que el Señor Jagannath, quien es el Señor Supremo, quien es el dueño de nuestro afecto, la devoción. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is taking the role of a devotee, who is in the mood of Srimati Radharani, of having this intense longing, this intense love for the Lord. Y el señor Chaitanya, quien está ejecutando el rol de un devoto y que tiene de Srimati Radharani, que tiene este afecto por el Señor. And Lord Chaitanya is dancing in all the kirtan groups, but sometimes he plays games. So he starts slowing down and then Lord Jagannath stops the cart so he can see Lord Chaitanya dance. Because he's not happy if he's out of his sight. Y el señor Chaitanya está jugando juegos mientras está bailando en los grupos porque a veces se para y entonces el señor Jagannath se para porque no puede ver al señor Chaitanya. So we can see that the spiritual world, it's not just all one, that there's just some light and some, liberation. Así que podemos ver que el mundo espiritual no es solo uno, no es solamente una luz y algún tipo de liberación. But there's diversity
in that spiritual unity. pero hay diversidad en esa unidad espiritual And that makes it very attractive, makes it very tasteful. y eso lo hace muy atractivo. And King Prataparudra, he could also see all of this happening. Y King Prataparudra, Prataparudra podía ver cómo todo esto estaba pasando. because Sri Chaitanya Mahaprabhu had recognized him because he was taking the humble role of sweeping the street in front of the carts of Lord Jagannath. Porque el señor Chaitanya podía reconocerlo porque estaba tomando el rol humilde de limpiar el piso al frente de la carroza. Now you may say, what's the big deal? Así que ustedes pueden pensar cuál es el punto. Well, in India, if you pick up a broom, En India, si ustedes levantan una escoba, then a lot of people become very uncomfortable. If the master of the house or the person who is the leader picks up the broom, then a lot of people become very uncomfortable. They become very... muchas personas se incomodan si ven que el amo de la casa o el dueño le toma una escoba. Because that's very unusual. Porque es muy inusual. Have you noticed? Have you had experience? ¿Lo han notado? ¿Han tenido la experiencia? Yeah? You just look at the broom, what to speak of touching it, and your host goes really uncomfortable. Solo ven la escoba que hablar de tocarla. What to speak of a guest? This is the king. He Hablar de is the invitado. emperor. He's the undisputed ruler. Este es el rey, este es el emperador. And he's cleaning the street in front of Lord Jagannath's cart. Está limpiando la calle al frente del carro del señor Of Jagannath. course, his broom has a golden handle because he's the king. Por supuesto, su escoba tiene una parte de oro porque es el rey. But he's doing this out of love, out of his service attitude, and it shows his humility. Pero lo hace por amor, de acuerdo a su actitud de servicio. Even now, if you go to Jagannath Puri, to the Rath Yatra, they can't start unless the king comes in his palanquin and he gets out, he pays his obeisances, and he sweeps the street. Otherwise, if that doesn't happen, they won't start. Incluso hoy en día se puede ver esto, si van a Jagannath Puri, no ven que el rey se baja en su carroza y da obediencias y no barren, no se empieza el festival. So this is the same king that Lord Chaitanya didn't want to meet, didn't want to see, didn't even want to hear his name. Así que este es el mismo rey al que el señor Chaitanya no quería ver, no quería ni siquiera escuchar su nombre. But because, of course, there were other episodes, there was different personalities, Swarup Damodar and others, who would speak highly of the king and of his devotion, of his service attitude to the Vaishnavas and to Lord Jagannath. Pero por supuesto había otras personas que hablaban muy bien del rey y de su devoción a los Vaishnavas And that was softening the Lord's heart. y estaban suavizando el corazón del But he Señor. had to show by his own example that as a sannyasi, you do not associate with kings, with Vishayis, with sense gratifiers, or with the opposite sex, with rich people, because that's not considered acceptable. Pero su deber era mostrar que como sannyasi no se podía asociar con reyes, ni con personas con dinero, ni con el sexo opuesto. But then, when the Lord saw the service attitude of King Prataparudra towards Lord Jagannath and also towards all the devotees, because he was very concerned that everybody had proper living arrangements, proper prasadam arrangements, proper darshan arrangements. Pero cuando el señor Chaitanya vio la devoción del rey y cómo acomodó bien el prashad y los arreglos para el festival, not only he gave him this darshan that he could see 7 Lord Chaitanyas dancing, no solamente le dio el darshan para que pudiera ver a 7 señores Chaitanya, but also, as we're going to hear a little later on, that when Lord Chaitanya retires to the gardens to rest, King Prataparudra takes off his royal clothes and he puts on simple Vaishnava dress. pero como veremos más adelante en este capítulo, cuando el señor Chaitanya descansaba en los jardines, el rey se quitó sus atuendos reales y se puso unos de mendicante, And de Vaishnava. And Lord Chaitanya is resting because he's exhausted from all the dancing. El señor Chaitanya está descansando porque está exhausto de todo el baile.
And Prataparudra Maharaj, he comes and very humbly he massages the Lord's legs and feet and he chants Gopi Gita. He chants these wonderful verses. Y el rey viene y le da un masaje al señor Chaitanya y canta esos versos muy dulces. Gopi. Tavakatamritam tapta jivanam kaviviriditam kalmasapam Shravana Mangalam Shri Madhakatam Bhuvirinantiye Bhuridajana. Whenever I hear this verse, I think of Bhakti Churma, who was singing Gopi Gita. Amazing. Just takes it to a whole different dimension. And Chaitanya Mahaprabhu, he got up and he embraced him. And he said, Bhuridhajana, Bhuridhajana, you are the most magnanimous. You are the most magnanimous. Keep chanting, keep chanting. Give me more nectar. Y el señor Chaitanya se levantó y lo abrazó y le dijo, eres el más magnánimo. Sigue cantando, dame más néctar. So, if we have Jai, Sri Sridharitai, if we have the right attitude, then the Lord will give us this special darshan. Así que si tenemos la actitud correcta, el Señor nos dará su darshan especial. What is the right attitude? ¿Cuál es la actitud correcta? It is an attitude of service, of humility, and of loving cooperation. Es una actitud de servicio, de humildad y de amorosa cooperación. The devotees understood what was their role and what the Lord wanted them to do. Así que los devotos entendieron cuál era su rol y qué era lo que el Señor quería que hicieran. They didn't need a temple commander, who's chasing people down and he's telling everyone what to do and what not to do. No necesitaban del comandante del templo que les dijera qué hacer y qué no hacer. It's the most popular service in ISKCON, right? Being a temple commander. Es el servicio más popular en ISKCON, ser un comandante del templo. It comes right after being a GBC, right? It's like everybody loves you, right? It's like Viene después de ser GBC, es como que todo el mundo te ama. But when the devotees are actually in tune with the Lord's desire, then they understand what is their role and in which way they can serve. Pero cuando los devotos están conectados con el deseo del Señor, saben qué hacer. Now, of course, there is also sometimes tension. Por supuesto, hay muchas veces hay tensión. Just like Lord Chaitanya was dancing, and King Prataparudra was watching Lord Chaitanya dancing, and he was completely transfixed on that darshan. Como cuando el Señor Chaitanya estaba bailando y el rey estaba completamente fijo viéndolo bailar. But then there was, who was it, Srivas Thakur, who was in front of him? Yes. Thank you, Maharaj. And so the king got a little annoyed, or he tried to have darshan, but Srivas Thakur was always in front of him. And then, who was it? His minister, yeah. Harish Chandra, yeah. Harish Chandra tapped Srivas on the shoulder, kind of like, hey, like, get out of the way. The king wants to have darshan. Entonces, yeah, trying to get him to move. Entonces Srivas Thakur estaba al frente del rey y no lo dejaba ver, entonces trataron de correrlo. So the king doesn't have to interfere. It was Harish Chandra, his minister. Fue Harish Chandra, su ministro, quien Yeah, he was moverlo. tapping on the shoulder of Srivas, and Srivas was like, I'm seeing my Lord dance here. Who is disturbing me? Why you're tapping me? So he just turned around and he slapped him. Y Srivas estaba tomando darshan de su señor, entonces simplemente se volteó y le dio una palmada. So Harish Chandra wanted to retaliate. He wanted to speak up and say something because he's a minister and he's acting on behalf of the king. Así que este ministro quería decir algo porque estaba actuando en representación del rey. But King Prataparudra, he held his hand and he said, you are very fortunate. You have been blessed by the touch of Srivas Thakur. Consider yourself very fortunate. And Harish Chandra understood what was going on. Pero el rey Prataparudra le dijo, eres muy afortunado porque has sido golpeado por él. Y entonces el ministro entendió. So we can see that in the performance of our devotional service, sometimes there may be these little snags and glitches where people may seem not to get along.
But then, when they hear what is actually happening, the devotees are happy to be corrected and to rectify, to edify themselves, and to comply with the Lord's desire. Así que eso lo podemos ver en el servicio. Muchas veces hay brechas que nos impiden tener un buen servicio, pero los devotos están siempre felices de rectificarse y de mejorar en su That's servicio. why Sri Chaitanya Charitamrita is our textbook. This is the highest scripture, because this is the Bhagavatam in practice. Es por eso que Sri Chaitanya Charitamrita es nuestra escritura más elevada, es nuestra guía. And we're very fortunate that Srila Prabhupada gave us Sri Chaitanya Charitamrita, where you have not only the Lila, but you also have the Tattva. And it's the perfect combo. En esta obra no solo tenemos el lila, sino también el tattva. Entonces somos muy afortunados de que Srila Prabhupada nos haya dejado esto. There's other accounts of Mahaprabhu's pastimes, and they're very wonderful, they're very beautiful, they're very sweet. Hay otras recopilaciones de los pasatiempos del Señor Chaitanya y también son muy maravillosos y muy dulces. But Srila Prabhupada chose to translate Chaitanya Charitamrita. Pero Srila Prabhupada escogió traducir el Chaitanya Charitamrita. And we're very fortunate that we have it, and we can study it and apply it in our own lives. Somos muy afortunados de tenerlo y lo podemos estudiar y aplicar en nuestra vida. Hare Krishna. Now, we just did Harinam Sankirtan in Medellin. Ahora acabamos de hacer Harinam Sankirtan en Medellin. A few days ago. Hace algunos días. And I went into a Chinese restaurant Y fuimos a un restaurante chino to use the restroom. a usar el baño. So the owner, an old Chinese man, he looked at me and he said, "Yeah, you can go." Y el dueño, un hombre chino, me miró y dijo, ok, puedes entrar. And then, while I was in the bathroom, when I washed my hands, I was hearing the Chinese owner with his Colombian chef, and they were going, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And I was thinking, que raro. Huh? This old Chinese, guy and a Colombian chef chanting Hare Krishna in Medellin. ¿Por qué? Because Prabhupada came and he brought the holy name and the Sankirtan movement to the world. Y cuando yo estaba en el baño, escuché al cocinero que era colombiano junto con el dueño que es chino cantar Hare Krishna y pensé, qué raro, ¿cómo es esto posible? Y es posible gracias a Srila Prabhupada que nos trajo eso. A few days before I was in Mar del Plata and it was raining like in a car wash, like just torrents of rain, like total washout. Unos días antes yo estuve en Mar del Plata y estaba lloviendo como en un lavado de carros. And I had to take shelter of an awning in front of a mall because that was the only place which was somewhat dry, but it was windy also, so there was a lot of humidity. Okay, entonces tuve que tomar refugio al frente de un centro comercial en un techo, pero también había mucho viento. I couldn't go in front of the door or inside because there was guards everywhere and they were defending their territory. But I was kind of tatasta. I was like just on the border, so they couldn't venture out too far to chase me away. Pero entonces yo estaba en un borde y como había carros y obstáculos no podía salir de ahí. And it was two old ladies, and I gave them a book. They were waiting there for the rain to stop so they could go home. So it was good because people had to stop. They couldn't go anywhere. So it's like hunting in a zoo. Everyone's just there waiting. Y junto a mí había dos señoras que estaban esperando también refugiándose en la lluvia, no podían ir a ningún lado, entonces les di dos libros. And so they both bought a book. Las dos compraron un libro. And afterwards, they turned the book around and they saw Prabhupada's picture. Y después voltearon el libro y vieron la foto de Prabhupada. And they went, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And I was thinking, que raro. Yeah, these two abuelas, these two gorditas, like they were really, really healthy, like really massive.
ladies, you know, in the rain chanting Hare Krishna in front of this mall. And I'm like, how wonderful. Y entonces estas dos abuelitas comenzaron a cantar Hare Krishna y yo pensé, qué raro, estas dos señoras cantando en Argentina Hare Krishna bajo la lluvia. Okay, last story before we open up for commentary. Comments. Última historia antes de abrir para comentarios. I was in Ukraine and we did Harinam in Kiev. Estaba en Ucrania y hicimos Harinam en Kiev. And there's about 50 of us and we're chanting and dancing through the streets. Y había como 50 de nosotros cantando en las calles. And there was a family with 2 children and they looked very poor, like almost destitute. Y había una familia con 2 niños que parecían muy pobres. And they saw me and they said, we were living with devotees. We had a Bhagavad Gita, or we lost it. We need a Bhagavad Gita. Do you have a Bhagavad Gita? Y me dijeron, nosotros vivimos con devotos y teníamos un Bhagavad Gita, pero lo perdimos. ¿Tienen un Bhagavad Gita? And I said, yeah, sure, of course. Y yo dije, pero por supuesto. So they said, no, but we have to give you something. Y dijeron, pero no, tenemos que darte algo. So they were going through all their belongings and they couldn't find any money and they were really desperate. Así que fueron a través de todas sus cosas y no pudieron encontrar dinero y estaban muy desesperados. And I would have given it to them for free because they pay with their sincerity. Y yo se los hubiera dado gratis porque pagaron con su sinceridad. But they were so desperate, so they kept digging and they found a few coins in one of the bags that they were carrying. Pero estaban tan desesperados que siguieron cavando y encontraron 2 monedas en su maleta. And they were so grateful to receive a Bhagavad Gita. Y estaban tan agradecidos de recibir un Bhagavad Gita. So we may take the holy name, the Gita, the devotees, the service for granted. Así que algunas veces tomamos el servicio, los devotos, por garantizado. But that's why it's so important that we go out of our comfort zone. Pero por eso es tan importante que salgamos de nuestra zona de comodidad. And when we see other people appreciating Krishna consciousness, sometimes even more than we appreciate it. Y cuando vemos que otras personas aprecian más la conciencia de Krishna, incluso más de lo que nosotros la apreciamos, then that will make our own dedication and our appreciation go very high. Entonces eso hará que nuestra dedicación y nuestra apreciación también suban. So Chaitanya Mahaprabhu he ordered every man, woman and child to not only chant Hare Krishna, but also to share the holy name with everybody. Y por eso es que Chaitanya Mahaprabhu quería que no solo practicáramos y cantáramos Hare Krishna, sino que la compartamos con todo el mundo. He sent Lord Nityananda to Bengal. He sent other devotees to other places, like Tapa Mishra. He sent him to Varanasi, and so he sent the Goswamis to Vrindavan, and he gave everybody a mission and told them, okay, go and do your service. Él mandó a sus distintos discípulos a distintas partes de India y les dijo hagan su servicio. And so we are celebrating this Rath Yatra festival and meditating on what is the Lord's desire and how can I find my mission in Srila Prabhupada's vision of spreading Krishna consciousness. Así que estamos en este festival de Rath Yatra y podemos meditar en cuál es el deseo del Señor de Krishna para nosotros. When Prabhupada came back to India, I believe it was in 1971, Cuando Prabhupada came back with a group of devotees and they were traveling to various parts. En 1971 con un grupo de devotos estaban viajando por distintas partes. They were in a train and they were driving through Delhi. Estaban en un tren, estaban conduciendo a él. Estaban yendo a él. That's right. Yeah. Estaban yendo en un tren a Delhi. Okay. And the train stopped in Delhi, so an Indian man came on the train and he busted his way into the compartment where Prabhupada was. And he said, Swamiji, we have to have a center in Delhi. It's the capital. It's the most important city. Entonces un devoto sorprendió a Prabhupada. No, un hindú. Una persona. Hindú que llegó al tren. Yeah. Okay, entonces una persona hindú llegó al tren y le dijo, Swamiji, tenemos que hacer un templo aquí. And Prabhupada said, so, you will help? Y Prabhupada dijo, ¿así que vas a ayudar? And the man said, yes, Swamiji, I will help, yes. El hombre dijo, sí, voy a ayudar. So Prabhupada looked around the compartment. There was maybe 20 devotees there in that train.
traveling with Prabhupada. Así que Prabhupada miró alrededor y había unos 20 devotos que viajaban con And él. Prabhupada said, you, and you. He pointed at 6 people. He said, get off the train. Start a center in Delhi. And he gave him 50 rupee loan. Y Prabhupada les dijo a 6 devotos, tú, salgan del tren y abran un templo. Y les dio un préstamo de 60 rupias. Imagine, you're traveling with your Gurudev and he kicks you off the train. Imagínense, ustedes están viajando con su Gurudev y los It's kind of saca a del change of tren. paradigm, right? Es un cambio de paradigma. Before it's like, oh yeah, I'm a Gurudev and everything is suavecito, you know, it's everything is nice, I'm in the bubble, I'm in ecstasy. Antes, como estoy viajando con mi Gurudev, estoy en una burbuja, estoy en éxtasis. And then he kicks you off the train. Y te He echa del sends you on tren the mission. y te manda en una misión. So, we're here to prepare ourselves because we all have to take our Jaladuta. We all will be commissioned, we'll all be sent on a mission to expand Chaitanya Mahaprabhu's movement. Así que todos acá estamos en preparación porque eventualmente seremos enviados a propagar la misión del Señor Chaitanya. And the more we learn how to enter into this spirit of Sankirtan, Samyak Kirtan, of loving cooperation to glorify the Lord through this chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The more the Lord will reveal His unlimited pastimes to us and will invest His unlimited potencies into us. Krishna Shakti Vina Nahi Tara Pravarta. Y entre más nosotros nos sumerjamos en este espíritu de Sankirtan y de cooperación amorosa y cantemos el mantra, más el Señor nos revelará sus pasatiempos y nos llenará de sus potencias. Haribol. Haribol. You doing good? Hare Krishna. Comments? Reflections? Comentarios, reflexiones. Today's the day before Rath Yatra. I believe there's a lot of service, there's a lot of things that need doing, so we don't want to hold the troops back. Estamos a un día del festival, entonces supongo que hay mucho servicio y no queremos retener a las tropas. Any questions or? ¿Alguna pregunta? Mi pregunta es, ¿cómo podemos superar la etapa de intereses personales a pasar a una etapa de mayor colaboración? The last part I didn't get. How we can go from a personal motives to cooperation. The first thing is to recognize that there's something wrong here. Lo primero es reconocer que hay algo mal aquí. The problem is you ask people, even if they're lying in the street, how are you? They say, fantastic, everything is great. I'm in San Francisco, the guy's lying on the street with his needle in his arm. You know, he's got vomit and all the other part of the lila. No need for details. And ask him, how are you? He said, perfectly fine. All these other people, cuadrados, they're all a bunch of idiots. They're going to work and, you know, paying taxes. But I'm living the life. Just look at me. Una vez estaba en San Francisco y este señor tirado en el piso, estaba con la jeringa, estaba vomitando y le preguntamos, ¿cómo estás? Y él dijo, perfectamente. Todos los otros son cuadrados. Todos los idiotas. Van a trabajar, pagan impuestos. Todos los demás religiosos trabajan, pero yo estoy muy tranquilo. I figured it out. I know how things work. Yo sé cómo las cosas funcionan, ya la hice. Okay, that may be a little grotesque, and it's not just one person. There's a whole genre. Like it's a big phenomenon. Pero no es solo una persona, hay muchas personas así, es un gran fenómeno. But we may be like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He comments on this pastime of Tapan Mishra that we mentioned. That Tapan Mishra was an educated Brahmin, but he didn't know the goal of life nor how to attain it. How can you be educated and not know the goal of life? Like you can know Sanskrit. He was a Brahmin. He was a scholar. He knew Sanskrit, but he didn't know what was the goal or how to get there. Entonces hay un pasatiempo de Tapan Mishra que relata Bhaktisiddhanta Thakur. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
en el que cuenta que este brahmana no sabe la meta última de la vida. Entonces, ¿cómo es posible eso si es una persona que se supone tiene conocimiento? So in a similar way, we may say we're practicing Krishna consciousness, but sometimes we don't know what is the goal or how to get there. Así que de la misma forma practicamos conciencia de Krishna, pero algunas veces no sabemos cuál es la meta o cómo llegar a ella. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says because he was just worshipping his deity, he was chanting his mantra, but he was not engaging in Sankirtan. He was not cooperating with others. He was not trying to share and preach Krishna consciousness. He was mainly concerned about his own well-being. So it's more about liberation than about, prema bhakti and, jiva doya. Because without jiva doya, there is no namruchi. You don't understand what the Lord wants, what the holy name is all about. Entonces, Bhaktisiddhanta Saraswati explica que él estaba concentrado únicamente en su área, en cantar, pero no tenía ese espíritu de predicar ni de compartir la conciencia de Krishna. So first thing, that introspection, that humility, okay, something is not the way it should be. Así que lo primero es la introspección, la humildad. And then looking for help at the right place and taking guidance. Y después buscar ayuda y buscar guía. Just like King Prataparudra, he realized, I cannot get the Lord's darshan. Justo como el rey que dijo, no es posible que no pueda tener el darshan del Señor. And he's the king. He can pretty much do whatever he wants. Y es el rey, él puede hacer lo que quiera. But then he realized, if I take shelter of the devotees, and I serve the devotees, and I follow their advice, then there is a possibility, there is hope. Pero entonces el rey realizó que si sigo a los devotos, me refugio en ellos y les hago servicio, hay posibilidad. And he got the Lord's mercy. Y obtuvo la misericordia del Señor. I don't know if that helps. No sé si eso ayuda. That's why we need the association of devotees. Por eso necesitamos la asociación de los devotos. So we can actually enter into this mood of Harinam Sankirtan. Para que podamos entrar en este humor de Harinam Sankirtan. Other points? ¿Algún otro punto? Sri Chaitanya Charitamrita ki, Ya. Srila Prabhupada ki, Ya. Sri Ratha Yatra Mahotsav ki, Nitai Gaur Premanandi, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhyascha, Patikanam Bhagavedyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. All glories to Srila Prabhupada. Gracias, Navinandira Prabhu. Sí.